চ্যানেল তো চ্যানেল দেখো আমি আমার দেশি সিলকুমকে গাড়ি আইছিলাম আর এটা আমার স্বামী মন্দির দেখো মাইয়া আমার ফেস নি দেখা আর আমি অবতর ভাষা নিয়ে কাড়ে বলছি আর क्या करूँ तो चलो देखा আমার খানা ডালা কেনতা টাইম আমার বাল কেনতা হিতে যে কমেন্ট না কইব और खाना डाला संदीप दिया चलो अभी तो बनी ना है तो इसमें ऊँचा कैमरा मैन अम्मा में फेस नहीं देखा हुआ नीले तवन में गोरिया चलो दिया तो कैमरा नहीं देखो ये दुईटा पिलर दुईटा गाइस देखो और ये हमारे गाँ खराब बेसी दूचे जे मैंने मुंडा मुंडा এটা দেখো আমার মামু আর মুই তো ফেস नहीं দেখা মুই তো দেখা হলো কেন হোক এটা দেখো খজুর কটানে পড়লে যে হিসাব से ঢুকছি মামু কইবা এটা না দেখো দেখো লাজেই করে দেখো এটা ফেস দেখালা ও দেখো দেখো লাজে হচ্ছে দেখো মনে লাজে হওয়া লোক এটা আমার গাঁর মন্দির হেতি আর এটা অফিস से গোটে ডালা এদের ফেস দেখি আলা আর এটা আমার খাওয়া হয়ে আমার দেখা দেখো লাজে উঠো देखो 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 एकदम मामूला से आउचो चलो हमारे घर व्यू देखा मां हमारे घर व्यू देखा मत चलो लेखने का तो दिल हाय देखो टेकरी देखो दुखी गला ना देख कालिया हे टेकरी नमस्कार और देखी नमस्कार